खुदावन की अजीम बाबरकत नाम में आप सबों को देखने वालों को सलाम। मेरा नाम मुबशर शान। मैं नहायत खुदावन यसु मसीह का शुक्रगुजार हूँ कि जिसने ये मौका बख्शा। खुदा के खादम पास्टर दानिश पीटर का और ग्रेस नेटवर्क पूरी टीम का मैं शुक्रगुजार हूँ कि जिसने खुदा के खादम जो खुदा से मोहब्बत रखने वाला है, जिसे खुदा अपने जलाल के लिए हर एक मुल्क के अंदर इस्तेमाल कर रहा है अपने जलाल की कसरत से। मैं खुदा के खादम एक बार फिर से खुदा के खादम पास्टर दानिश पीटर का मैं शुक्रगुजार हूँ। आज हम कलाम मुक़द्दस में से सीखेंगे। हर एक इंसान आज इबादत करता है, दुआ करता है, तो क्या हमारी ज़िंदगी के अंदर फ़ायदा है कि नहीं है? आज जो हमारा मज़मून है वो है फ़ायदा। खुदा के कलाम में से अगर हम सीखेंगे, खुदा जिसकी हम इबादत करते हैं, क्या वो हमें फ़ायदा देता है या ऐसे ही हम उस खुदा की हमदो सुना कर रहे हैं? मेरे साथ निकालिएगा जिसके पास कलाम मुक़द्दस है, अय्यूब की किताब उसका 21वां बाब और 15 आयत में से हम कलाम मुक़द्दस में से हम सीखेंगे। यहाँ पर लिखा है, कादिर मुतलिक है क्या कि हम उसकी इबादत करें, और अगर हम उससे दुआ करें तो हमें क्या फ़ायदा होगा। कलाम मुक़द्दस के अंदर बहुत खूबसूरत ये बात है कि कादिर मुतलिक है क्या। लफ्ज़ कादिर मुतलिक का मतलब है हर एक वो काम करने वाला, कुदरत रखने वाला, नामुमकिन काम को करने वाला। यह है कादिर मुतलिक। और इस दुनिया के अंदर बहुत से वली आए, बहुत से नबी आए, पर जो यीशु मसीह ने मेरी और आपकी खातिर काम कर दिया वो आज तक इस दुनिया के अंदर किसी ने नहीं किया। और लफ्ज़ कादिर मुतलिक का मतलब है जोरावर। और आगे हमने देखा कि हम उसकी इबादत करें। लफ्ज़ इबादत का मतलब है खालिक और मखलूक का मिलाप। जब हम कलाम मुक़द्दस में से पढ़ते हैं, लफ्ज़ इबादत के ऊपर हम जब गौर करते हैं, तो हम जब चर्चिस के अंदर जाते हैं, खुदा के हजूर जब जाके झुक जाते हैं, तो वहाँ पर खालिक और मखलूक का जाकर मिलाप हो जाता है। वहाँ बादशाहों का बादशाह आ मौजूद होता है। उसका वादा है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे, वो अपना तख्त छोड़कर हमारे दरमियान में मौजूद होता है। वो अपने वादा के मुताबिक वहाँ पर मौजूद होता है। अगर हमसे कोई पूछ रहे कि जी बहन, जी भाई, आप कहाँ पर जा रहे हैं, तो हम अक्सर ये अल्फाज कहते हैं कि हाँ, हम फलां इबादत पर जा रहे हैं। अगर हमसे कोई पूछ रहे कि आए बताएं मुझे कि लफ्ज़ इबादत का मतलब क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि खालिक और मखलूक का मिलाप। वहां पर जाके हमारी कादिर मुतलिक के साथ जाकर मिलाप हो जाता है। हम उसके साथ बातचीत करते हैं क्योंकि वो बादशाहों का बादशाह हमारे दरमियान में मौजूद होता है। और आगे हम पढ़ेंगे, अगर हम दुआ करें, लफ्ज दुआ का मतलब है मांगना, दुरखास्त, मिन्नत करना। हम किसी वली से दुरखास्त नहीं करते, बल्कि हम कादिर मुतलिक के आगे दुरखास्त करते हैं क्योंकि वो बादशाह का बादशाह है। लफ्ज दुआ के अंदर 3 अल्फाज पाए जाते हैं, दाल, ऐन और अलिफ। दाल से दर्दमंदी, ऐन से अकल और अलिफ से ईमान। जब हमारी जिंदगी के अंदर, जब हमारे दिल के अंदर दर्द होगा, जब हमारा ईमान उस मुनज्जी के ऊपर होगा, हमारा ईमान उस कादिर मुतलिक के ऊपर होगा, जब हम उस इबादत खाना के अंदर जाकर, खुदा के हजूर जाकर, जब कादिर मुतलिक के साथ जाकर हमारा मिलाप हो जाएगा, तो यहाँ पर बाइबल मुक़द्दस के अंदर लिखा है दुआ। हम कादिर मुतलिक के आगे जाकर हम मिन्नत करते हैं, दुरखास्त करते हैं कि ए रब्बी, ए मालिक, देख मैं परेशान हूँ, बीमारियों ने मुझे घेर लिया है। और दर्द, दाल से दर्द, जब दर्द अंदर होगा, जब जिंदगी के अंदर प्रॉब्लम होती है, तो हमारे आंसू बहना शुरू हो जाते हैं। जब हम कादिर मुतलिक के हजूर में जाते हैं, हमारे आंसू रुकते नहीं, और आंसू उस वक्त बहना शुरू हो जाते हैं जब ईमान अंदर होगा, जब ईमान उस मुनज्जी के ऊपर होगा, उस वक्त आंसू बहना शुरू हो जाते हैं। और बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि जो आंसुओं के साथ बोता है वो खुशी के साथ काटेगा। और आगे लिखा हुआ है, तो हमें क्या फायदा होगा।
हम कादिर मुतलिक के हजूर जाते तो हैं, हमें फ़ायदा भी होना चाहिए। अय्यूब की किताब उसका 5वां बाब और उसकी 19वीं आयत में हम देखेंगे कि हमें क्या फ़ायदा होगा। हम कादिर मुतलिक के हजूर जाते हैं, उससे मुलाकात करते हैं, हम उसके नाम की वडियाई तो करते हैं, तो क्या वो रब्बी, वो मालिक जिसकी हम हमद कर रहे हैं, क्या वो हमें फ़ायदा देता है कि नहीं देता। हम बाइबल मुक़द्दस में से देखेंगे, अय्यूब उसका 5वां बाब और उसकी 19 आयत से हम कलाम मुक़द्दस में से सीखेंगे, वो तुझे 6 मुसीबतों से छुड़ाएगा, बल्कि 7 में भी कोई आफत तुझे छूने ना पाएगी। बाइबल मुक़द्दस खुदा का बंदा अय्यूब इस बात को बयान कर रहा है कि खुदा फरमा रहा है कि मैं तुझे 6 मुसीबतों से छुड़ाऊंगा, बल्कि 7 में भी तुझे कोई आफत छूने ना पाएगी। बहुत ही खूबसूरत ये बात है, खुदा का ये वादा है। जो खुदा की हमद करते हैं, जो खुदा के हजूर झुक जाते हैं, जो खुदा के हजूर जाकर गिलाजारी करते हैं, खुदा के हजूर जाकर दुआ बुलंद करते हैं, अपनी आवाज़ को खुदा के हजूर पुकारना शुरू करते हैं, बुलंद करते हैं, जब रब्बी हमारा आवाज़ को सुनता है, हमारी दुआओं को सुनता है, तो हमें जवाब देता है जिसकी हम इबादत करते हैं। मेरे अजीज़ों, याद रखिएगा, वो हमें 6 मुसीबतों से भी छुड़ाएगा, बल्कि 7वीं में भी कोई छूने ना पाएगी। और कलाम मुक़द्दस के अंदर लिखा है, तो ज़ुबान के कोड़े से महफूज रखा जाएगा। जब आप कादिर मुतलिक की दुआ, उसकी हमद करते हैं, उसके आगे दुआ करते हैं, तो बाइबल मुक़द्दस हमें बताती है कि तू ज़ुबान के कोड़े से भी महफूज रखा जाएगा और तू जानेगा कि तेरा डेरा महफूज है। खुदा हमसे मोहब्बत रखता है। अगर आप एक कदम उस मुनज्जी की तरफ बढ़ते हैं, तो मेरा रब्बी, वो कादिर मुतलिक, आपकी तरफ 2 कदम बढ़ता है। वो आपका और मेरा इंतज़ार करता है, कब मेरी बेटी और मेरा बेटा मुझे पुकारेगा और मैं इसकी ज़िंदगी के अंदर काम करूँगा। आज बहुत से लोग इस दुनिया के अंदर हैं, वो हर एक मुश्किलात में फंसे हुए हैं। वो कादिर मुतलिक के हजूर नहीं जाते, वो दुआ नहीं करते। हाँ, हम दुआ करते तो हैं, पर जिस तरह हमें दुआ करनी चाहिए, हम उस तरह नहीं करते। जब हम खुदा के हजूर दर्दमंदी के साथ दुआ करेंगे, हमारा ईमान उस मुनज्जी के ऊपर होगा, तो जब दर्द दिल के अंदर होता है, तो हमारे आंसू बहना शुरू हो जाते हैं। मेरे अजीज़ों, याद रखिए, बाइबल मुक़द्दस के अंदर लिखा है कि जैसे यरूशलेम पहाड़ों से गहरा, वैसे अब से अब तक खुदा अपने लोगों को गहरे रहेगा। अपने लोगों को जो उसकी इबादत करते हैं, जो खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देते हैं, खुदा अपने फरों के अंदर ऐसे छुपा लेता है। कोई बीमारी उसे छूने नहीं पाती, कोई लानत उसके घराने के ऊपर नहीं आती। वो जहां कहीं भी जाएगा, आपको जहां कहीं भी जाएंगे, आपको फायदा ही फायदा होता चला जाएगा। आपके कारोबार में खुदा बरकत पर बरकत देता चला जाएगा। आप जिस काम में हाथ बढ़ाएंगे, खुदा आपको बरकत देगा, आपको फायदा होना शुरू हो जाएगा। मेरे अजीजों, याद रखिएगा, हमारे लिए खुदा ने अपने बेटे को भेजा और उसने अपना खून बहाकर हमें क्या कर लिया है? खरीद लिया है। मेरा रब्बी कादिर मुतलिक वो फरमाता है, अय्यूब उसका 5वां बाब और उसकी 26वीं आयत के अंदर लिखा है कि तो पूरी उम्र में अपनी कब्र में जाएगा। जब हम खुदा के हजूर दुआ करते हैं, उसके नाम की वडियाई करते हैं, तो हम आधी उम्र में कभी नहीं मरेंगे। ये खुदा का वादा है। यहाँ पर हमने पढ़ा है कि तू पूरी उम्र में अपनी कब्र में जाएगा, और लिखा है कि ये बात तुम अपने फायदे के लिए याद रख। खुदा ने हमें साफ साफ बता दिया है, हमारे पास मौका है कि हम उसके हजूर जाएं, फ़ायदा उठाएं। वो आज भी दरवाजे के ऊपर खड़ा है, वो मुझे और आपको पुकार रहा है, मेरी बेटी, मेरे बेटे, तू कहाँ है? तू मेरे पास आ जा। देख, मैंने तेरे लिए अपनी जान दे दी है। देख, तू खून खरीदा है।
اور بیبل مقدس عیسائیہ کی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ میں نے ہر ایک انسان کو نام نام لے کر اسے پکارا ہے، کیونکہ تم میرے ہو، میں نے تمہارے لیے فدیہ دیا ہے۔ میرے عزیزو، اگر آپ دعا نہیں کر رہے، آج آپ کے پاس موقع ہے، اس قادم مطلق کے حضور جھکنا شروع کر دیجئے۔ اگر آپ کے گھرانے کے اندر بیماری ہے، لعنتیں ہیں، ابلیس نے قبضہ کر لیا ہے، تو میرے عزیزو یاد رکھیے گا، آپ اس کے حضور جھکنا شروع کر دیں، خدا آپ کو فائدہ دینا شروع کر دے گا۔ خدا اپنے آسمان کھول کر آپ کو اوپر برکت نازل کرے گا۔ خدا آپ کو تمام بیماریوں سے محفوظ رکھے گا۔ اور لکھا ہے کہ اگر آپ کہیں جائیں گے بھی تو آپ کے گھر میں سے کوئی چیز غائب نہ ہوگی، بلکہ لکھا ہے کہ تیرا ڈیرا محفوظ ہوگا، کیونکہ آپ کا ایمان اس قادم مطلق کے اوپر ہے، آپ کا ایمان اس ربی کے اوپر ہے جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جس کے آنے سے لشکر چلا اٹھتے ہیں، جس کے ہاتھ بڑھانے سے اندھے دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں، جب وہ بولتا ہے تو لنگڑے چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہم اس قادم مطلق کی عبادت کرنے والے لوگ ہیں۔ خدا مجھ سے اور آپ سے محبت رکھتا ہے۔ میرے عزیزو، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا گھرانہ برکت پائے، سرفراز ہوتا چلا جائے، تو میرے عزیزو یاد رکھیں، آج آپ کے پاس موقع ہے، آپ پورے خاندان مل کر اس منجی کے حضور دعا کرنا شروع کر دیں۔ آپ کو ہر ایک چیز کے اندر فائدہ ہونا شروع ہو جائے گا، کیونکہ خدا آپ سے اور مجھ سے محبت رکھتا ہے۔ خدا آپ کو نام لے کر پکار رہا ہے کہ اے میری بیٹی، اے میرے بیٹے، اے میرے بیٹے، تو آ جا۔ آج بھی آپ کا وہ منجی، وہ قادم مطلق آپ کا انتظار کر رہا ہے، کیونکہ آپ قیمت سے خریدے گئے لوگ ہیں۔ خدا آپ سے بے شمار محبت کرتا ہے۔ خدا کہتا ہے زبور 21 کے اندر، زبور 121 کے اندر کہتا ہے کہ وہ تیری جان کو محفوظ رکھے گا۔ آپ جہاں کہیں بھی جائیں گے، خدا تمام ان برے ایکسیڈنٹ سے، تمام ان بری نظروں سے خدا آپ کو محفوظ رکھے گا۔ اور لکھے کہ تو زبان کے کوڑے سے محفوظ رکھا جائے گا، اور تو جانے گا کہ تیرا ڈیرا محفوظ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا گھرانہ محفوظ رہے، آپ کا گھرانے کے اندر خوشحالی آئے، آپ ہر وقت خوش رہیں، تو میرے عزیزو آپ کے پاس موقع ہے، اس منجی کے حضور جا کر رونا شروع کر دیں۔ اس سے کہیے کہ اے باپ، اے باپ، دیکھ میں تیری بیٹی، میں تیرا بیٹا ہوں، تو نے میرا نام لے کر پکارا ہے، دیکھ قادم مطلق میں حاضر ہوں۔ اے خدا، میری زندگی نہیں بلکہ یہ تیری زندگی ہے، میرے بدن سے خدا تیرا جلال ظاہر ہونا چاہیے۔ جب آپ اپنے آپ کو خالی کر دیں گے اس منجی کے آگے جا کر، تو یاد رکھیے خدا آپ کو برکت پہ برکت دیتا چلا جائے گا۔ خدا آپ کی زندگی کے اندر اپنے جلال کو ظاہر کرے گا۔ زبور کی کتاب کے اندر لکھا ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، جو خدا کے حضور جھک جاتا ہے، خدا اس سے سرفراز کرنا شروع کر دیتا ہے۔ خدا اس سے برکت پہ برکت دیتا چلا جاتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی اولاد بڑھنا شروع ہو جائے، اس کو برکت ملے، آپ کی اولاد کو کاروبار کے اندر آپ کو فائدہ ہوتا چلا جائے، تو میرے عزیزو آپ کے پاس موقع ہے۔ یہ بائبل مقدس خدا کا زندگی بخش کلام، جو اپنا کلام نازل فرما کر شفا بخشتا ہے، یاد رکھیے گا، یہ آپ کے لیے فائدہ ہے، میرے لیے فائدے ہیں۔ بس ہمیں تھوڑی دیر کے لیے اس منجی کے حضور جھکنے کی ضرورت ہے۔ وہ آپ کا انتظار کرتا رہتا ہے، کب میری بیٹی، میرا بیٹا مجھے پکارے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ قادم مطلق آپ کی زندگی کے اندر کام کرے، آپ کی زندگیوں کے اندر معجزات کرے، تو میرے عزیزو آج شام آپ کے پاس موقع ہے۔ خدا آپ کی زندگی کو سرفراز کرتا چلا جائے گا۔ آپ جہاں کہیں بھی جائیں گے، جس کاروبار میں ہاتھ لگائیں گے، خدا آپ کو برکت پہ برکت دیتا چلا جائے گا، آپ کو کبھی شرمندہ نہیں کرے گا۔
اگر آپ چاہتے ہیں، اگر آپ خدا کے حضور نہیں جائیں گے، اس قادر مطلق کے حضور دعا نہیں کریں گے، اس منجی کے حضور جا کے جھکے گے نہیں، تو یاد رکھیے کلام مقدس کہتا ہے کہ اس جہان کا خدا جو شیطان ہے وہ ہر وقت اپنے لوگوں کو پھاڑنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ڈیرا، آپ کے بچے محفوظ رہیں، تو میرے عزیزو ہمیں قادر مطلق کی عبادت کرنے کی ضرورت ہے، اس کے حضور جھکنے کی ضرورت ہے۔ آپ جہاں کہیں بھی جائیں میرے عزیزو، آپ کو خدا برکت پہ برکت دیتا چلا جائے گا۔ آپ داؤد کی طرح کہہ سکیں گے کہ خداوند کی سب نعمتیں جو مجھے ملی ہیں میں اس کے عوض اسے کیا دوں۔ بزرگ داؤد بڑی خوبصورت بات کو بیان کرتا ہے کہ خداوند کی سب نعمتیں جو مجھے ملی ہیں میں اس کے عوض اسے کیا دوں۔ میرے عزیزو یاد رکھیے، بزرگ داؤد جس سے خدا بہت بے شمار محبت رکھتا تھا، خدا نے ہر ایک چیز سے سرفراز کیا ہوا تھا، وہ یہ بات کہہ رہا ہے کہ جو خداوند کی جو نعمتیں جو مجھے ملی ہیں میں اس کے عوض اسے اب کیا دوں۔ خدا نے اس کی زندگی کے اندر کام کیے، خدا نے اسے سرفراز کیا۔ کیا آج میں اور آپ یہ بات کہتے ہیں کہ خداوند کی سب نعمتیں جو ہمیں ملی ہیں، اے خداوند بتا کہ ہم تیرے حضور کیا کریں، ہمیں بتا کہ ہم اپنی زندگی کس طرح گزاریں؟ بزرگ داؤد کہتا ہے کہ خداوند کی سب نعمتیں جو مجھے ملی ہیں میں اس کے عوض کیا دوں۔ کیا میں اور آپ اس بات کو کہتے ہیں؟ کیا ہماری زندگی کے اندر آج تک فائدے ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے؟ اگر آپ کی زندگی کے اندر فائدے ہیں، خدا آپ کو سرفراز کرتا چلا جا رہا ہے، تو یاد رکھیے بزرگ داؤد کے ساتھ متفق ہو کر کہیے کہ خداوند کی سب نعمتیں جو مجھے ملی ہیں میں اس کے عوض کیا دوں۔ اگر آپ اس سے پکاریں گے، جب آپ اس منجی کو اپنی زندگی کے اندر دعوت دے دیں گے، تو میرے عزیزو یاد رکھیے گا خدا فائدے پر فائدے دیتا چلا جائے گا۔ آپ جس کاروبار میں بھی ہاتھ لگائیں گے خدا سرفراز کرے گا۔ اور لکھا ہے کہ جو خداوند سے ڈرتا ہے، کیا چھوٹا کیا بڑا، خداوند اس سے برکت دے گا، خدا اس سے سرفراز کرے گا۔ جو خداوند سے ڈرتا ہے، اگر آپ قادر مطلق کے حضور جا کر ڈرتے نہیں، بائبل مقدس صاف صاف اس بات کو بیان کرتی ہے کہ تم ہونٹوں سے خداوند خداوند کہتے ہو، استاد خوب کہتے ہو، کیونکہ میں ہوں اور تمہارے دل مجھ سے دور ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس قادر مطلق کے حضور جاتے تو ہیں، ہم اوپر سے ہونٹوں سے خداوند کی حمد کرتے ہیں، پر دل سے نہیں کرتے۔ ہمیں چاہیے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی کے اندر فائدہ ہوتا چلا جائے، تو میرے عزیزو یاد رکھیے گا، آج میرے اور آپ کے پاس یہ موقع ہے کہ ہم بزرگ داؤد کے ساتھ متفق ہو جائیں اور اس سے کہیں کہ خداوند کی سب نعمتیں جو مجھے ملی میں اس کے عوض اسے کیا دوں۔ جب ہم قادر مطلق کے حضور جائیں گے، درد مندی کے ساتھ جا کے دعا کرنا شروع کر دیں گے، درد مندی کے ساتھ پکارنا شروع کر دیں گے۔ جب درد اندر ہوگا تو آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں میرے عزیزو۔ جب ایمان ہوگا، ہمارے آگے جتنی مرضی مشکلات کیوں نہ ہو، آپ کا ایمان اس بات پر ہونا چاہیے کہ آپ اس قادر مطلق کے حضور جا کر دعا کرتے ہیں، آپ کا ملاپ اس قادر مطلق کے ساتھ ہوتا ہے جا کر۔ خدا بہت بڑے کام کرتا ہے۔ اپنی زندگی کے اندر جاننا شروع کر دیں، کیا ہماری زندگی کے اندر فائدے ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی کے اندر فائدے ہوں، تو آج اس خالق کے آگے
उस रब्बी के आगे, उस उस्ताद के आगे दरख्वास्त करना शुरू कर दें। उससे कहिए कि ए रब्बी, ए कादिर मुतलक बाप, देख मेरी ज़िंदगी तेरे लिए हाजिर है। ये ज़िंदगी जो तूने हमें दी है, ए खुदा देख ये तेरी है, और हमारी ज़िंदगी के अंदर तू खुदा बड़े बड़े काम कर, मोजज़ात कर। जब हम तेरे हजूर में आ जाते हैं तो हमें फ़ायदे होना शुरू हो जाएं। खुदा आज के कलाम के वसीला से मुझे और आप सबों को बरकत दें। आए अपनी आंखों को बंद करते हैं, दुआ करते हैं। जलाल के बादशाह कुदरत से बड़े खुदावन, मैं तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़, तेरी हम, तेरी वडियाई करता हूँ मेरे पाक खुदा। मैं तेरा खादम, तेरा ममसू खुदा, तेरे खुदा खादम पास्टर दानिश पीटर के लिए खुदा तुझसे दुआ गो हूँ खुदा, कि खुदा तेरे बंदा ने ये मौका बख्शा खुदा कि हम तेरे कलाम को खुदा बयान करने वाले बन सकें। ए खुदा आज शाम हमने सीखा कि हमें किस तरह खुदा तेरी इबादत करनी है और हमें किस तरह तुझसे दुआ करनी है। ऐ खुदा आज हमारी ज़िंदगी के अंदर तू खुदा काम कर, हमें फ़ायदे पे फ़ायदे होना शुरू हो जाए खुदा। ऐ खुदा जितने लोग खुदा जो इस मैसेज को खुदा सुन रहे हैं खुदा, तो उनकी ज़िंदगी के अंदर खुदा काम कर। वो जाने कि तू कादिर मुतलक है, कि हमें किस तरह तेरी इबादत करनी है, किस तरह खुदा हमने तेरे हजूर जाकर आंसू बहाकर दुआ करने की ज़रूरत है। ऐ खुदा अबलीस नहीं चाहता कि खुदा हम तेरी इबादत करें, वो हर वक्त हमें फाड़ने के लिए तैयार रहता है। ऐ बाप, अपने लोगों को खुदा तू महफूज रख, जो खुदा तुझसे मोहब्बत रखते हैं। हम बुजुर्ग दाऊद की तरह कह सकें कि खुदावन तेरी जो नेमतें हैं जो हमें मिली हैं, हम उसके इर्ज़ तुझे क्या दें। खुदा हमारा बदन तेरे लिए है, इसके अंदर आ और हमारी ज़िंदगियों से अपने जलाल को ज़ाहिर कर, ताकि हम घटें तेरा नाम इज़्ज़त और जलाल पाता रहे खुदा। है खुदा, इस पूरी टीम को खुदा मैं तेरे ज़ोरावर हाथों के अंदर देता हूँ। ऐ खुदा सरफराज कर मेरे पाक खुदा, इस चैनल को खुदा और सरफराज कर, ताकि बहुत से लोग खुदा तेरे हजूर में आने वाले बन सके। ये सब कुछ मांगा तेरे यीशु मसीह के वसीला से, आमीन।